This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আসানসোল কুলটি বিধানসভা এলাকার রানীতলা মোড় থেকে শ্রীপুর মোড় পর্যন্ত রবিবার বিকালে বিক্ষোভ মিছিল করল ভারতীয় জনতা পার্টি। চাকরিচোর ও হিন্দু হত্যাকারী মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই, এই স্লোগানকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি গ্রহণ করে বিজেপির কুলটি মণ্ডল কমিটি। মিছিল শেষে শ্রীপুর মোড় থেকে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কুলটির বিজেপি বিধায়ক ডাক্তার অজয় পোদ্দার, পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিজেপি সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকেরা। আজকের কর্মসূচি সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডাক্তার অজয় পোদ্দার বলেন, মালদা ও মুর্শিদাবাদে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ চলেছে। এর বিরুদ্ধে আমরা রাজ্য সরকারের নীরবতার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এমন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদে থাকার নৈতিক অধিকার নেই। মুর্শিদাবাদ, মালদা, জঙ্গিপুর থেকে আরম্ভ করে গ্রামে গ্রামে যে হত্যাকাণ্ড ওরা ওয়াকফ বোর্ডে নিয়ে নেমেছিল, কিন্তু টার্গেট কি ছিল? প্রত্যেকটা হিন্দু বাড়িকে পুড়িয়ে দেওয়া, প্রত্যেকটা ব্যবসায়ী সংস্থানকে লুটমার করা। টিভিতে দেখেছেন, একটা দোকানকে লুট করেছে, ধর্ষণ করেছে, হত্যা করেছে। যে আমাদের আতিথ্য পশ্চিম বাংলার মূর্তি বানানো মূর্তিকার, ওদেরকে বাড়িটাকে তুলে নিয়ে আসে কুটি কুটি করে কেটে দিয়েছে, সে নির্মম হত্যা করেছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলছে এক সাধারণ ঘটনা। সেই ফিরাদ হাকিম বলছেন এমন তো কিছু নেই, এটা সাধারণ ঘটনা। এমন তো অনেক ঘটনা অনেক প্রদেশে হয়েছে। যদি এটা সাধারণ ঘটনা থাকে তো হিন্দুদের বিচার করা দরকার, একসঙ্গে আসতে হবে। যদি বিচার না করো হিন্দুরা, তো আমাদের অবস্থা সেই হবে। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज का सभा और जो मिছিল था, वो दोनों का उद्देश्य एक ही था। पश्चिम बंगाल के मानुष जो सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए, जो मालदा मुर्शिदाबाद में जिस तरह हिंदू की हत्या हुई है, जिस तरह उन लोगों एक एक चुन चुन के घर को जलाया गया है, एक एक घर की दुकानों को लूटा गया है, हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया गया है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, वो सरकार के द्वारा प्रायोजित है। वो प्रायोजित हत्या को हम लोग घोर निंदा करते हैं और हिंदू लोग को सजग करना चाहते हैं कि सामने 26 में एक होकर अगर नहीं रहोगे तो बंगाल बांग्लादेश में परिवर्तित हो जाएगा। जो यहाँ की मुख्यमंत्री चाहती है, उसी तरह ये जिहादियों को पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाना चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आखिरी बूंद तक अगर खून रहेगा तो वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे शिक्षक भाइयों के साथ जो बंगाल पुलिस ने अत्याचार किया है, उनका मौन दर्शन मोख उनका प्रदर्शन था, उसके ऊपर जिस बेरहमी से लाठीचार्ज, घूसा, लाठी जिस तरह से मारा गया है, वो पश्चिम बंगाल में आज तक कभी देखने को नहीं मिला था। मैं ऐसी पुलिस, ऐसे कमिश्नर, जितने यहाँ पर कमिश्नर और एसपी रैंक के ऑफिसर हैं जो बंगाल से बाहर से आए हैं, वो सारे के सारे चोर हैं, सारे के सारे दुष्कृति हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उनके अन्न में अभी भी मानवता है। जो बाहर से आए हुए हैं वो चोर हैं।